براہ راست و فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں جو بارہا اس زمین پر بسنے والوں کو اپنے کلام کی روشنی اور تربیت کے وہ مواقع کہ وہ ان باتوں کو سمجھ سکیں عطا کرتا رہتا ہے۔ حال ہی میں ٹیکسس کے چرچ میں جو بہت سی قیمتی جانیں اس دنیا سے چلی گئیں، لوگوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، خدا کہاں ہے؟ ہم نے کچھ ہفتے پہلے اس موضوع پر خدا کہاں ہے جب لوگ مر رہے ہیں، ظلم اور حادثوں کا شکار ہیں، ضرور دیکھیے۔ لیکن کلام خدا میں سے صرف تمام وہ مسیحی جو پوری دنیا میں بستے ہیں، رومیوں کے خط میں ہے کہ خدا ان یسوع مسیح کی محبت سے ہمیں نہ اعزار ثانی، مخالفتیں، موت، ابلیسی قوتیں، کوئی ہمیں اس کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا۔ رومیوں کے خط میں اور یوحنا کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میری بھیڑیں کبھی ہلاک نہ ہوں گی چونکہ میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے جو مسیح کے پیروکار ہیں وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو چکے ہیں۔ یسوع مسیح کی قبر خالی ہے۔ جو آج پوری دنیا میں جو مسیحی چرچز میں جاتے ہیں، دیگر جگہوں پر پرستش کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ ہمارے زندگی دینے والے خداوند کی قبر خالی ہے، اور اس نے فرمایا جہاں میں ہوں وہاں میرے ماننے والے بھی ہوں گے۔ اور موت پر فتح پا کر جب یسوع مسیح زندہ ہوئے تو انہوں نے فرمایا، اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے قبر تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ یسوع مسیح نے موت کو ختم کر کے ہمیشہ کی زندگی کا در کھولا، اور جو مسیح میں ہے وہ گو مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ اس لیے جب شاگردوں کی زندگی پر ہم غور کرتے ہیں تو خداوند یسوع المسیح نے فرمایا تھا کہ تم میرے گواہ ہوگے، تم میرے شہید ہوگے، میری خاطر ہو سکتا ہے تمہیں جان بھی دینی پڑے، لیکن ان کو یہ بھی بتایا کہ میں ہمیشہ سے ہمیشہ زندہ ہوں، اور تم مجھ پر ایمان لانے کے سبب سے ہمیشہ تک زندہ رہو گے۔ زندگی کے کسی بھی حصے میں اگر کسی نے یسوع مسیح کو قبول کر رکھا ہے تو اس کے لیے موت نہیں ہے، ہمیشہ زندگی ہی زندگی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مسیح میں اگر کوئی ہوگا، جیسے نوح کی کشتی میں جتنے انسان تھے وہ سب بچ گئے چونکہ وہ کشتی میں تھے، باہر موت لیکن کشتی میں زندگی۔ مسیح میں زندگی ہی زندگی ہے، چونکہ انہوں نے اس زمین پر آ کر اس بات کو نہ صرف بیان فرمایا، تعلیم دی، بلکہ مردوں میں سے جب جی اٹھے تو یہ ثابت کر دیا کہ مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے لینے کا بھی اختیار ہے۔ اور وہی ہے جو کہتا ہے کہ میری بھیڑیں ہلاک نہ ہوں گی، جو مجھ پر ایمان لائے گو مر بھی جائے تو بھی زندہ رہوں گا۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں آپ نے فرمایا جب آپ یوحنا پر ظاہر ہوئے شاگرد پر، میں مر گیا تھا، زندہ ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا۔ مسیحوں کے لیے زندگی ہی زندگی ہے۔ کسی بھی زندگی کے حصے میں طبعی موت یا مسیح کی خاطر آپ زندگی کے وارث ہیں، مسیح کی بادشاہت کے وارث ہیں۔ بائبل اس بارے میں بہت کلیئر ہے، اس لیے ہمت، دلیری اور حوصلے سے زندگی گزاریے، چونکہ ہم اخیر دنوں میں رہ رہے ہیں۔ اور مسیح نے فرما دیا بہت واضح طور سے کہ جو تمہیں قتل کرے گا وہ یہ سمجھے گا کہ وہ خدا کی خدمت کر رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے وہ کس خدا کی خدمت کر رہا ہے؟ ابلیس کے بارے میں خداوند کے کلام میں لکھا ہے وہ آتا ہے مار ڈالنے کے لیے، چرانے کے لیے، چھیننے کے لیے، یہ اس کی صفت ہے۔ اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ اور فرمایا جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی زندگی کی خوشبو ہیں، محبت کی خوشبو ہیں، وہ اس پوری دنیا میں جو تاریکی میں ہیں وہ نور ہیں۔ تو آپ جہاں بھی ہیں آپ نور ہیں، تاریکیاں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، چونکہ یسوع المسیح ناصری نے ابلیس پر، موت پر، گناہ پر فتح پا کر ہمارے لیے ان سب چیزوں کو
ہماری زندگیوں سے دور کر کے ہمیشہ کی زندگی کی راہ میں بدل دیا ہے اور ہمیشہ کی زندگی میں بدل دیا ہے۔ اس لیے حوصلہ رکھیے اور اس گواہی کو پوری دنیا میں پہنچاتے رہیے کہ ایک ہی راہ ہے جس کے بارے میں یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اور جو لوگ سوالات پوچھتے ہیں تیاری کیجئے کہ آپ ان کے سوالات محبت میں دے سکیں۔ ہم نے پچھلے ہفتے سے شروع کر رکھا ہے سوالات اور جوابات کا سلسلہ، جو ہم تک سوالات پہنچے ہیں۔ زیادہ تر ہم موضوعات پر بات کرتے ہیں، لیکن درمیان میں جب سوالات زیادہ آ جاتے ہیں اور اہم سوالات ہیں، ہم ان پر بات کرتے ہیں۔ اور ہماری ان تمام باتوں کی بنیاد خدا کا کلام ہے۔ اس وقت پاکستان اور دیگر ممالک میں جو حالات بن رہے ہیں، اس میں لوگوں نے چیزوں کو اپنے ہاتھوں میں لے رکھا ہے اور بات کرنے کے ماحول کا فقدان ہے۔ تو آئیے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اس میں دو معزز حضرات ماحول پر بات کر رہے ہیں۔ آئیے کلپ دیکھتے اور سنتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ فرماتے ہیں کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور بعض دوسرے اسکالرز کے ساتھ اسلام کے بارے میں جو مختلف نقطہ نظر ہے ان پر گفتگو کرو، اور اسی طرح تبلیغی جماعت جو ہے اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ ہمارے معاشرے میں گفتگو بڑی مشکل چیز ہے، آسان نہیں ہے جس کا آپ نے مشورہ دیا ہے۔ میں نے بھی اپنی جوانی کے زمانے میں بڑی کوشش کی گفتگو کرنے کی، لیکن تھوڑی سی گفتگو کے بعد پھر گفتگو نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ ہے، اس کا کوئی حل اگر آپ تلاش کر سکیں تو مجھ کو بھی بتائیں۔ ہماری بحثیت مجموعی گفتگو کی تربیت ہی نہیں ہوئی، ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں گیا کہ تبادلہ خیالات کیسے ہوتا ہے، اختلافات کیسے کیے جاتے ہیں، شائستہ اور مہذب لوگ کیسے اختلاف کرنے کے باوجود اچھے سماجی تعلقات رکھ سکتے ہیں، آپ کسی دوسرے کی بات کی غلطی واضح کرنے کے باوجود کیسے اس احساس میں ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میں ہی غلط ہوں۔ تو جب تک آپ اس جگہ نہ کھڑے ہوں گفتگو نہیں ہو سکتی۔ یہاں تو ہر آدمی پیغمبر ہے، براہ راست اس کو وحی آئی ہوئی ہے، اور جو اس نے رائے قائم کر لی ہے ہمیشہ کے لیے قائم کر لی ہے، اس میں غلطی کے امکان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس میں گفتگو کہاں سے ہوگی؟ گفتگو اس وقت ہوتی ہے جب دوسرا آدمی یہ مان لے کہ ہو سکتا ہے مجھے غلطی لگی، اور پھر اپنی رائے میں تبدیلی کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ ہو جائے تو گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ دعا کریں، میں بھی بہت دست بدعا رہتا ہوں، اور آرزو بھی بہت ہے کہ خدا کرتا کہ ہمارے ماحول میں بھی ایسا ہوتا کہ اہل علم کے مابین بے تکلف گفتگو ہوتی، وہ اپنے اختلافات پر بات کرتے۔ میرا اپنا تجربہ ہے یہ کہ اگر کبھی ایسی کوئی نوبت میں عرض کر رہا ہوں اتفاقاً آ گئی ہے اور لوگوں کی خواہش کے خلاف آ گئی ہے، تو معلوم ہوا کہ بڑی غلط فہمیاں تھی، 2 منٹ میں رفع ہو گئی، لیکن گفتگو کا موقع ہی نہیں ہوتا۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ اب ہر آدمی اپنے آپ کو مکمل سمجھتا ہے، بلکہ 30 مار خاں سمجھتا ہے، اور کہتا ہے مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے، مجھ سے زیادہ کون مظلوم ہے، مجھ سے زیادہ کیا کہتے ہیں کون ضرورت مند ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اپنے بارے میں ایک ایگو پرابلم پیدا ہو گئی کہ ہر آدمی جو ہے ایگوئسٹ ہو گیا ہے، ہر دوسرا آدمی، ٹھیک ہے نا، اور وہ اپنے آپ کو قابل اصلاح سمجھتا ہے، نہیں سمجھتا ہے دوسرے قابل اصلاح ہیں، دوسروں کی اصلاح ہونی چاہیے، دوسرے ٹھیک ہونے چاہیے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ ناظرین، آپ نے پروفیسر طاہر کمیونیکیشن کے ماہر ہیں، غامدی صاحب مذہبی ریسرچ اسکالر، بہت بڑا نام، انہوں نے سیکھنے کے تعلق سے یہ باتیں کی ہیں کہ ماحول ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص اصلاح کے لیے تیار ہو۔ اگر اس کے ذہن میں کوئی غلط تعلیم، عقیدہ یا تصور کہیں سے بیٹھ چکا ہے، تو وہ یہ قائل ہو سکے کہ ہاں مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے سمجھنے میں، یا کسی کی تعلیم جو ہے اس میں بھی شاید درستگی یا اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ ایک مہمان ہیں، ان سے متعارف کروانا چاہتا ہوں، آج ہمارے ساتھ ہوں گے، اور پھر اس موضوع پر ان سے بھی سوال پوچھتا ہوں کہ ایسا ماحول کیوں بنتا ہے۔ جناب محترم پاسٹر ندیم دین صاحب، پاسٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟
मैं शुक्र खुदा का, मैं ठीक पास्टर और साहब, आप भी ठीक हो? जी खुदावंद का शुक्र है। पास्टर साहब, ये आपने देखा कि बहुत ही अफसोसनाक हालत है, ख़ास तौर पर बर्रे सगीर की जब बात की जाए। लोग कहते हैं वहाँ पर उलमा हैं, वहाँ पर अदारे हैं सीखने के लिए, लोग सीखना भी चाहते हैं, लेकिन दोनों हजरात, एक कराची यूनिवर्सिटी से हैं प्रोफेसर ताहिर साहब और फिर गामदी साहब, क्या वजह क्या है माहौल में सीखने के जो दुरुस्त रवैये हैं उनका फुकदान है? किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? क्या कमी रह गई है? भाई साहब बहुत शुक्रिया। इसमें कमी ये है कि मैं समझता हूँ कि जो सिखाने वाले हैं वो कुएं के मेंढक बन चुके हैं। जो सीख लिया है उसको पॉलिश नहीं करना चाहते, और जब कोई सीखा हुआ सिखाने वाला है और वो अपनी ही तरक्की आगे नहीं कर रहा, तो वो दूसरों को क्या सिखाएगा? और जब हम खुद नहीं सीखते तो फिर दूसरे भी हमारे उस लेवल के अंडर ही रह जाते हैं, क्योंकि जो मालूम है वही आप सिखा सकते हैं, उससे बढ़कर तो कोई बात आप कर नहीं सकते। तो ये बहुत जरूरी है कि जो सिखाने वाले हैं उनके अंदर ये पैशन हो कि मैं और ज्यादा सीखना चाहता हूं। और जब ना सीखने की ख्वाहिश हमारे अंदर खत्म हो जाती है, हम जानना नहीं चाहते, तो फिर जो जिनको हम सिखाना चाहते हैं एक्चुअली वो एक बड़े ही खतरनाक पहलू से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि जो सोर्सेज उनको मिल रहे हैं सिखाने के, वो कुछ आगे से सीखना नहीं चाहते। अगर एक रिवर है और उसका पानी लोग ले रहे हैं, लेकिन अगर वो पीछे से सोर्सेज उसको नहीं मिल रहे, तो वो आगे क्या उसको सिखा सकता है? एक कुएं का पानी जो है वो कभी ना कभी खत्म होता है, उसमें गंदगी आ जाती है, उसमें बदबू आती है। उसको फ्रेश करना, उसकी ताजगी होना, ये बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया। पास्टर साहब ने बात की माहौल के बारे में, असातिज़ा खुद नहीं सीखते, तो जो कुछ सीखा है वो कहाँ से सीखा है फिर? इसके लिए जो हमारे सोर्सेज, जी पास्टर साहब, जी सॉरी, नहीं बताइए। एक्चुअली जब हम सीखने की ख्वाहिश रखते हैं ना, तो इंसान जो अपनी सोच को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करता है, उसकी ये कोशिश होती है कि जो मैंने कर लिया ना, मैं अब दूसरों से बेहतर हो चुका हूं। और जब ये एक तकब्बर हमारे अंदर आ जाता है ना कि मैं दूसरों से बेहतर हो चुका हूं, तो फिर वो किसी दूसरे के भी अंडर में रहकर काम नहीं करना चाहता। आप किसी से बात कर लें कि जी आप सीखना चाहते हैं, हर इंसान सीखना चाहता है, लेकिन वो कभी भी अपने से कम उम्र वाले से नहीं सीखना चाहेगा, वो शायद किसी दूसरे मजहब वाले से नहीं सीखना चाहेगा, वो शायद किसी दूसरे फिक्रा जो है फिक्रे बन चुके हैं और नस्लों में बढ़ चुके हैं, जातों में बढ़ चुके हैं, कोई भी किसी दूसरे से सीखना नहीं चाहता। और यही वजह है कि इंसान जो सीखा होता है उसको वो पॉलिश नहीं करना चाहता, उसकी झाड़ पोछ नहीं करना चाहता, और वो जो बात मैंने पहले कही कि वो कुएं के मेंढक की तरह बस वहीं पर सर्कल करते रहते हैं, और जो है उसी पर उनको एक फख्र और घुमंड होता है, और उसी में हमेशा वो डूबे रहते हैं। बहुत शुक्रिया। गामदी साहब इस वक्त पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, चूँकि उनको काफ़ी थ्रेट्स थे। वजह क्या थी कि वो अपना नुक्ता नज़र पेश करते, लोगों का नुक्ता नज़र सुनते और फिर लोगों पर छोड़ देते हैं, लेकिन ये भी माहौल नहीं है। अब लोग सीखते कहाँ से हैं, ये सवाल है। अगर ये माहौल बन चुका है तो कहाँ से सीख कर ये माहौल बना है? जब हम तारीख़ को देखते हैं, इंसानी मुआशरे को देखते हैं, तो लोगों की पहली दरसगाह इंसान की वालिदा की गोद को कहा गया है। इंसान अपने घर से सीखता है। घर के बाद हम देखते हैं कि इंसान मुख्तलिफ़ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखते हैं। वो अपने चर्चिज़ से, मंदिरों से, मसाजिद से, या जो उनके मजहबी स्कूल हैं वहाँ से सीखते हैं। तो घर से सीखता है इंसान। तो अगर वो घर से सीख रहा है तो क्या सीख रहा है? फिर मज़हब से सीख रहा है तो क्या सीख रहा है? उसके बाद मुआशरा है, ज़माना है, जहाँ वो बाहर निकलता है तो वहाँ से सीखता है। और किसी ने, शायर ने ये कहा था, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो गामदी साहब ने फरमाया कि कोई भी शख्स जो है, किसी ने कहा कि जी आप फ़लाँ जो मौलाना हैं उनके साथ बैठिए, गुफ्तगू फरमाइए। उन्होंने कहा कि इसकी गुंजाइश नहीं रही। लोग सीखना नहीं चाहते। जहाँ पर बात हो गई इख्तलाफ राय की, तो इख्तलाफ राय सिर्फ इख्तलाफ राय नहीं रहता, बल्कि वहाँ पर वो जान लेने और जान देने पर उतर आते हैं।
اگر اختلاف رائے بھی ہو تو پھر وہ کہتے ہیں اگر اختلاف رائے ہے یا کہیں غلطی ہے تو اس کی درستگی کے لیے اس کو مان لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ جو شو ہم کر رہے ہیں مختلف سوالات ہیں، تو آپ تمام احباب جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، اگلے ہفتوں میں بھی سوالات تو جوابات کے سلسلے جاری رہیں گے۔ تو اس طرح سے دیکھیے کہ کہیں پر آپ کو غلط تعلیم دی گئی ہے یا کہیں سے آپ پر پریشر ڈال کر آپ کو کہا گیا ہے کہ یہ باتیں تو آپ نے سیکھنی ہی نہیں، یہ غیر خدائی باتیں ہیں، تو تھوڑا سا اپنے آپ کو قائل کیجئے، مائل کیجئے کہ اگر اچھی بات آپ کو کہیں سے مل رہی ہے اور اس بات کو عملی جامہ پہنانے سے بھلائی پیدا ہو رہی ہے تو پھر اس کو نہ ماننا یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ تو ہم سوالات جو ہم تک پہنچے ان میں سے ایک سوال جس پر ہم بات کر رہے تھے وہ تھا کہ کیا رومن کیتھولک چرچز کے اندر جو بت ہیں ان کے سامنے دعا کرنا، ان کو چومنا، ان کے سامنے سجدہ کرنا، کیا یہ جائز ہے؟ اس پر ہم نے بات کی تھی اور اس کو تھوڑا سا میں دہرا دیتا ہوں، حوالہ جات صرف بتاؤں گا جلدی سے اور پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، اس سے پہلے کہ میں حوالہ جات دوں اس سوال کے بارے میں ان سے بات کر لیتے ہیں تاکہ ہم پھر اس پر زیادہ غور کر سکیں۔ محترم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کون صاحب یا صاحبہ کہاں سے بات کیجئے؟ آپ براہ راست اس وقت لوگوں سے مخاطب ہیں۔ جی خدا یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو ڈاکٹر صاحب۔ جی آپ کی بھی سلامتی ہو، شکریہ آپ نے کال کیا ہے، بات کیجئے۔ میں خالد مسجد پاکستان سے بات کر رہا ہوں۔ جی خالد صاحب پاکستان سے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں بھائی جی، بات کیجئے۔ اچھا سر، میرا سوال ہے، ابھی بڑا اچھا پروگرام ہے، سیکھنے سکھانے کی بات ہو رہی ہے، یہ کچھ حالانکہ کلام میں اس چیز کی بات تو کہیں بھی نہیں لکھی کہ ہم مردوں کی عید منائیں یا مردوں کے لیے دعا کی جائے، اس پر کچھ بات کریں پلیز۔ ٹھیک ہے، یہ مختلف جو مذاہب ہیں، مختلف جو کلچر ہیں، ان میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، مردوں کی عید منانا۔ تو آپ کا سوال ہم نے لکھ لیا ہے، بہت شکریہ۔ آج کے جو سوالات ہیں ہم ان پر بات کریں گے اور پھر آپ کا یہ جو سوال ہمارے پاس آ گیا ہے ہم نے اس کو بھی لکھ لیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور کوئی بات کرنا چاہیں آپ؟ جی بہت شکریہ، تھینک یو، خدا آپ کو بہت برکت دے، لمبی زندگی دے۔ جی بہت شکریہ۔ اور میں مختصر یہ بتا دوں کہ مردوں کی جو عیدیں ہیں وہ مسیحی تصور نہیں ہے۔ ہم اس پر بات کریں گے کہ کون سے مذاہب یہ عیدیں مناتے تھے کن کن علاقوں میں، اور کس طرح سے آج تک مختلف علاقوں میں لوگ مردوں کی عیدیں مناتے ہیں۔ بلکہ ایک ملک ہے وہاں پر وہ ہر سال مردوں کو باہر نکالتے ہیں اور ان کے کفن جو ہیں وہ تبدیل کر کے تو پھر وہاں پر وہ بڑا جشن مناتے ہیں ان کو اٹھا کر۔ یہ بھی ایک بہت ہی بری ہم کہہ سکتے ہیں روایت ہے، وہ تہوار ہے، اس ملک کا نام مجھے یاد نہیں، لیکن ہم اس پر بات کریں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے پاکستان سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی براہ راست شو فضل ربی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کون صاحب یا صاحبہ کہاں سے بات کیجئے؟ آپ براہ راست شو میں لوگوں سے مخاطب ہیں۔ اچھا محترم بڑی معذرت چاہتے ہیں، آپ کا جو کنیکشن ہے اس میں آپ کی آواز صاف نہیں ہے۔ آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ اگر آپ دوبارہ ہمیں کال کریں اور آپ کی آواز صاف ہو تو پھر ہم آپ کو لے لیں گے۔ اگر آپ کی آواز صاف نہیں ہے تو ہم آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ آپ یہ جو ہمارے ٹیلی فون نمبر ہیں اور جو ایس ایم ایس ہے نمبر، وہاں پر اپنا سوال بھیج دیجئے، ابھی وہ ہم تک پہنچ جائے گا۔ ہم بہت شکر گزار ہیں آپ نے ہمیں ٹیلی فون کیا ہے۔ تو ناظرین، پہلا سوال ایک نوجوان نے کیا، وہ بہت ہی پریشان تھا، اس نے اپنے گھر والوں سے بات کی، گھر والوں نے بھی اس کو اچھا
रवैया उसके साथ नहीं था। तो इसलिए ये जो सवाल है, क्या बुतों को जो चर्चेज में रखे हुए हैं उनके सामने झुकना, सिजदा करना, दुआ करना चाहिए या नहीं? तो बुत परस्ती के ताल्लुक से जो पहला नुक्ता था, क्या बुत परस्ती मसीहत में, चर्चेज में बुत होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? तो उसके लिए हवाला जात हमने पढ़े थे, दिए थे। सिर्फ आज मैं हवाला जात आपको बताऊंगा कि बुत परस्ती के खिलाफ खुदा ताला ने वाज़े तौर पर मना फरमाया है। खुरूज की किताब 20वां बाब उसकी 5 से 7 आयात, और उसके साथ इस्तिस्ना की किताब 4था बाब और उसकी 15 से 19 आयात लिखते जाइए, ताकि आप इस बात को लोगों तक पहुंचा सकें कि खुदा ने बुत परस्ती से, बुत रखने से मना फरमा रखा है, और इसकी सज़ा भी है। मुकाशफा की किताब 21 बाब और 8वीं आयत है, और इस्तिस्ना 4था बाब उसकी 25 से 28वीं आयत है, और ये तबाही और बर्बादी है रूहानी और जिस्मानी तौर पर। फिर लिखा हुआ है कि बुत परस्ती की जो आदत है उससे भागो। पहला करंथियों 8वां बाब 7वीं आयत है, और 10वां बाब और उसकी 14वीं आयत है, और पहला पतरस 4था बाब 3री आयत, गलतियों 5वां बाब और 20वीं आयत है कि बुत परस्ती करने वाले खुदा की बादशाहत में दाखिल ना होंगे। और आप 4था बाब इस्तिस्ना की किताब और उसकी 39वीं और 40वीं आयत भी पढ़ लीजिए। अगर कोई शख्स इससे बचेगा तो उसकी भलाई होगी, उम्र दराजी होगी, ना सिर्फ उसकी बल्कि उसकी नस्लों की भी। तो वाज़े तौर पर इन आयात में कलाम खुदा वाज़े है। कोई शख्स पूरी दुनिया से जो रोमन कैथलिक्स मज़हब में है, अगर वो ये समझे कि ये जो तालीमात हैं, जो आयात हैं, इनसे हट कर कहीं कोई आयत है जो ये साबित करे कि आप बुत रख सकते हैं चर्चेज में, तो ज़रूर हमें कॉल करें। हमारे साथ मेहमान भी हैं, उनसे भी बात हो सकती है। कॉलर हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी, कॉलर हैं साथ हमारे। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, आपकी भी सलामती हो, बात कीजिए। बहुत शुक्रिया। मैं अभी एक क्लिप देख रहा था गामदी साहब का, जावेद गामदी साहब का और प्रोफेसर ताहिर साहब का। देखने वाली बात यह है कि ये बिल्कुल ठीक बात है कि हमारे यहाँ या चाहे पाकिस्तान है या दूसरी कंट्रीज है, उसमें अक्सर ऐसा होता है कि जब भी मजहब की कोई बात करे तो दूसरे लोग ऐसे ही बर्ताव करते हैं जैसे मेरे भाई जो स्टूडियो में बैठे हुए वो कुएं के मेंढक की तरह। अब कुरान में भी ऐसी कई जगहों पे लिखा गया है कि आप ग्रुप और हिस्से ना बनाएं। यानी मैं वाज़े तौर पे बताऊं कि ये है सूरह माइदा में भी, सूरह दूसरी में भी, और ये चीजें जो है ये सब में है। आप देख लें कि इससे पहले सूरह यासीन में भी कि अल्लाह ताला ने पहले 2 पैगंबर भेजे और उसके बाद तीसरे से तब्लीग की और कहा कि आप नहीं मानेंगे, तो लोग नहीं मानते कई चीजों की। मुसलमानों के लिए ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि बाइबल अलहदा है। हमें मुसलमानों को उनसे शादी ब्याह, उनके खाने, उनसे ताल्लुक वास्ता मुकम्मल कहा गया है इस्लाम में भी। और यहाँ पर भी ऐसी जो मसीह बरादरी है उनमें भी ऐसी बहुत सारी बातें फैलाई जाती हैं मुसलमानों के खिलाफ या मुसलमानों के। ऐसी बात नहीं है, ये मुसलमानों के अंदर भी है, ईसाइयों के। और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब जिंदा थे, जब आए, और आज भी वो हम कहते हैं कि जिंदा हैं और वो जिंदा ही उठाए गए, तो तब भी उनके साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनको नहीं मानते थे, इसीलिए उनको सूली पे भी चढ़ा बहुत शुक्रिया दिया गया था। मोहतरम, बहुत शुक्रिया, आपने ये बातें की हैं। और अब आप ये बताइए मुझे कि लोग इस पर जो ज़्यादातर इस वक्त नज़र आ रहा है कत्लो गारत का माहौल, क्या आप समझते हैं कि उसके लिए कुछ लोग हैं जो आगे आए हैं? बात करना तो बड़ा आसान है, लेकिन क्या अमली तौर पर आप समझते हैं कि कुछ लोग हैं जो ऐसा? बहुत ज्यादा लोग, थोड़ा सा बताइएगा। बहुत ज्यादा लोग हैं। जी, बहुत ज्यादा लोग हैं। मैंने अपने एक प्रोग्राम में ये 11, 12 और 13 अगस्त को पाकिस्तान में किया था। उनमें आप ही मसीह बरादरी के एक एंथोनियल गिल साहब हैं, एक्स मिनिस्टर, उनको मैंने लिया था अपने प्रोग्राम में।
اور یہی بات ان سے بھی کی، انہوں نے 2 بکس بھی لکھی تھی اسی مسیح برادری کے کہ پاکستان میں ان کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کیا جاتا. یہ صحیح بات ہے کہ بہت سارے ایسے حلقے ہیں پاکستان میں یا وہ لوگ جن میں تعلیم کا کہیں فقدان ہے اور وہ سمجھ نہیں پاتے. اگر ہم دیکھیں کہ بہت زیادہ پاکستان سے لوگ امریکہ اور یورپ میں، خود بھی میں نے جرمن نیشنل ہوں اور یہاں پاکستان میں ٹی وی کے پروگرام کرتا ہوں، مجھے انہوں نے مکمل وہی رائٹس دیے ہیں جو اپنی کرسچن بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ جو بات آپ نے کی ہے بہت بڑی بات ہے، اور یہاں پر میں ایک بات واضح بتا دوں، یہ جو ہمارا شو ہے اس کا مقصد کسی بھی مذہب کو برا کہنا یا یہ بات پھیلانا کہ نفرت کے رویے رکھے جائیں، وہ نہیں ہے. ہم بات کرتے ہیں کہ جو تعلیم ہے لوگ محبت، بھائی چارہ، سلامتی، خوشحالی کی طرف آئیں، اور اس میں جو ہمارا حصہ ہو سکتا ہے وہ ہم ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ نے کال کیا، آپ کے ہم شکر گزار ہیں. ایک بات یہاں پر یہ بتائیے کہ آپ اس وقت لوگوں کو عملی طور پر پاکستان میں جو تمام مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، کیا ان کو کہنا چاہیں گے کہ جو اس قسم کا ماحول ہے اس کا خاتمہ ہو سکے، کم ہو سکے؟ کیا کہنا چاہیں گے بحیثیت ایک مسلمان پاکستانی آپ پورے دنیا کے انسانوں کو، اور خاص طور پر جو ہمارا خطہ ہے سب کانٹیننٹ، وہاں کے رہنے والوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، میں ایک پیغام ضرور دینا چاہوں گا. چونکہ انسانیت کی کتاب تو کوئی نہیں ہے، مگر چونکہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور کہیں نہ کہیں ہماری رشتہ داری آپس میں ہے، ایک دوسرے کے بیٹے بھائی اور باپ ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے انسانیت کا رشتہ ضرور دیکھنا چاہیے. اور اس کے بعد خاص کر ہم لوگوں میں اور وہ لوگ جن میں کہیں بھی تعلیم کا فقدان ہے، وہ پہلے بات کو سمجھ لیں. کسی مذہب کو کچھ بھی کہنے سے پہلے ان کو سمجھ ضرور ہونی چاہیے، سنی سنائی پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. اور پاکستان میں بڑے اچھے لوگ ہیں اور مسیح برادری بڑی انڈرسٹینڈ کرتی ہے ایک دوسرے سے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے لوگ ہوں یا جیسے آپ کا پروگرام ہے اور بتایا جائے کہ بھئی ہم لوگ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، صرف ہماری سمجھ میں کہیں فرق پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے ہم الجھ رہے ہیں، تو بہت پلیز شکریہ، پہلے بات کو سمجھ لیں. شکریہ، بہت بہت شکریہ. اب میں آپ تمام احباب کی نظر، آپ اپنا نام بتائیے گا محترم، کیا نام ہے آپ کا؟ جی، میرا نام رضوان بخاری ہے، اینکر پرسن ہوں میں. جی رضوان بخاری صاحب، ہم بہت شکر گزار ہیں آپ نے کال کیا. اور اب میں قرآن اور بائبل سے جو انہوں نے بات کی ہے اس کے بارے میں بہت واضح چیزیں جو ہیں وہ اب بتاؤں گا آپ کو، اس لیے کہ جو لوگ ان کتابوں کو مانتے ہیں وہ دیکھیں کہ وہ مانتے بھی ہیں یا نہیں. تو آئیے ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں. بخاری صاحب آپ کے لیے بھی یہاں پر یہ کتاب ہے مضامین قرآن، اور اس میں قرآن کی جو سورہ 18 ہے اور اس کی 29 آیت ہے، ٹائٹل ہے جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کافر رہے، اور کہہ دے کہ حق تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، پس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے منکر رہے. یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے کہ جو لانا چاہے ایمان وہ لائے، اور جو نہیں لانا چاہتا وہ نہ لائے. پھر آگے بہت زبردست ہے سورہ یونس اور اس کی 41ویں آیت ہے، اور اگر وہ تجھ کو جھٹلائیں تو کہہ دے میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، تم میرے عمل کے ذمہ دار نہیں اور میں تمہارے عمل کا ذمہ دار نہیں. یہاں پر لکھا ہوا ہے واضح طور پر کہ تمہارا عمل تمہارے لیے، اور واضح ہے اگر وہ تجھ کو جھٹلائیں، یہاں پر یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور پھر آگے دیکھتے ہیں ہم، یہ سورہ التوبہ ہے، یہاں پر دیکھیے، اور مشرکین میں سے اگر کوئی شخص تجھ سے پناہ کا درخواست گار ہو تو تو اس کو پناہ دے یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے اور پھر اس کو اس کے امن کی جگہ میں پہنچا دے. وہ کلام سن لے اور جہاں جانا چاہے، تیرا یہ فرض ہے کہ تو امن اور سلامتی سے اس کو وہاں تک پہنچا دے. اور یہاں پر ایک اور آیت ہم دیکھ لیتے ہیں بخاری صاحب، یہ سورہ الشورى ہے اور یہ 42 سورہ ہے. تو اس میں ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں. تو اسی کی طرف بلاتا رہے اور جیسا تجھے حکم دیا گیا ہے اس پر قائم رہے، ان کی خواہشوں پر نہ چل، اور کہہ دے جو کتاب اللہ نے اتاری ہے میرا تو اس پر ایمان ہے، اور مجھ کو حکم ملا ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کروں، تمہارے درمیان انصاف کروں، زیادتی نہیں کسی کے ساتھ ہونی چاہیے، اللہ ہی ہمارا پروردگار رہے اور تمہارا پروردگار ہے،
हमारे अमाल हमारे लिए और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए, हम में और तुम में कोई झगड़ा नहीं, हम में और तुम में कोई झगड़ा नहीं, अल्लाह ही हमको जमा करेगा और उसी की तरफ लौट कर जाना है। और फिर बाइबल में से बुखारी साहब, खुदावंद यीशु अल मसीह ने फरमाया जो मेरे पीछे आना चाहे, जो भी आना चाहे वो आए, जो नहीं आना चाहता ना आए। अगर कोई प्यासा हो मेरे पास आए, अगर प्यासा नहीं है तो ना आए। आज़ाद मर्जी खुदा ने दे रखी है, लेकिन इंसानियत का रिश्ता मोहब्बत, मसावात और भाईचारे को फरोग पाना चाहिए। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, बहुत मेहरबानी और कॉल करते रहिए, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब। तो नाजरीन, बुखारी साहब एंकर पर्सन हमारे साथ थे, पाकिस्तान से हमारा शो देखते हैं, और वो बता रहे थे कि हम जो बातें कर रहे हैं वो भलाई की, मोहब्बत की हैं, और लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। बराह रास्त शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। आप इस वक्त बराह रास्त लोगों से मुखातिब हैं, बात कीजिए। जी, करामत सोया बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से। जी कौन साहब? जी, करामत सोया बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से। जी करामत पहले तो सरोया साहब, बहुत शुक्रिया जी, बात कीजिए। हाँ जी, आपका शो देख रहे हैं, पहले भी देखते हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं आपके। खुदावंद आपको और ज्यादा बरकत दे। शुक्रिया मोहतरम। पास्टर नवीद साहब का भी प्रोग्राम आता था, बहुत अच्छा। और आज का प्रोग्राम मैं सुन रहा हूँ, बहुत बाबरकत आप बातें कर रहे हैं, लेकिन एक इशू जो है वो मैं उठाना चाहता हूँ आपके वसीला से। जी जरूर उठाइए। पाकिस्तान में जो है अक्सर टीवी चैनलों पे भी और दूसरा अखबारों में भी आ रहा है, आजकल जो है ये बहुत सारे मसीही नाम पर, मसीह के नाम पर जो है ये जादूगर और टूना करने वाले पीर फकीर हैं, और वो अपने इश्तहार भी देते हैं, उसमें वो मेंशन भी करते हैं कि फलां जादूगर, फलां मसीह, और ये इस तरह की बात जो है, ये इशू जो है ये जरूर टीवी पे उठाया जाए, लोगों को ये बताया जाए कि मसीहत में जादूगरी या जिस तरह जादू टूने का जो है ये तस्वर नहीं है। बहुत शुक्रिया सरोया साहब, आपका सवाल आ गया। मैं दरख्वास्त करूंगा जितने भी सरोया साहब, आप शुक्रिया, कॉल करते रहिए, पसंदीदगी के लिए शुक्रिया, आपकी दुआओं के लिए शुक्रिया। लेकिन जब भी आपने सवाल करना है तो उसको थोड़ा मुख्तसर कर लिया करें कि जी मैं ये पूछना चाहता हूं कि जादूगरी के ताल्लुक से बाइबल की तालीम क्या है, चूँकि बहुत से मसीही जादूगर जो हैं वो इश्तिहार दे रहे हैं। देखिए बात मुख्तसर हो गई, ठीक है। और कोई बात करना चाहें करामत सरोया साहब? आप शायद करामत साहब कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। उनका सवाल ये है जादूगरी के ताल्लुक से, मसीही तालीम है क्या? मसीही जो जादूगर हैं इस वक्त, वो नाम तो उनके मसीही हैं, लेकिन सुरैया साहब जो मसीही हैं वो जादूगर नहीं हो सकता, ना वो जादू की तरफ कभी जाएगा। तो ये जितने लोग हैं जिन्होंने नाम के साथ मसीह लगा रखा है, वो पहले तो उनसे दरख्वास्त है कि अपने नाम से लफ्ज़ मसीह को ख़त्म कर दें, ना लगाएं। और मुकाशफा की किताब में और दीगर कुतुब में बहुत वाज़ेह है कि जादूगर खुदा की बादशाहत में दाखिल ना होंगे। तो खुदा की बादशाहत का वो हिस्सा नहीं है, चाहे वो ज़मीन पर हों, और उसके बाद जो उसकी बादशाहत हमेशा की होगी उसमें तो वो जा नहीं सकते। यहाँ पर वो धोखे से ज़रूर कह सकते हैं हम मसीही हैं। तो पहली बात पूरी दुनिया के इंसानों को बताना चाहता हूं, अगर कोई मसीह का नाम लगाकर कहे वो जादूगर है और जादू कर रहा है, तो याद रखिए वो मसीही नहीं है। जादू की कतन ना तो इजाज़त है, मना फरमाया गया है और उससे दूर रहने के लिए कहा गया है। और अगर कोई बाइबल के खिलाफ ये करता है तो वो मसीही नहीं है। पहली बात तो ये याद रखिए। इश्तिहार में वो अपना नाम बता सकते हैं कि वो फलां मसीह है या कुछ भी लगा सकते हैं। जी एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उनके साथ बात करते हैं। मोहतरम, आपको बराह रास्त शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। आप बराह रास्त लोगों से मुखातब हैं, बात कीजिए। सर डैनियल साहब, खुदा में आपकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो मोहतरम। सर अरशद बोल रहा हूँ पाकिस्तान के पिक से सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बात कीजिए। आज तो सारा पाकिस्तान लगता है वो कॉल कर रहे हैं, बात कीजिए। शुक्रिया। पहले भी आपसे बात हुई है 2-3 दफा।
पिछले दिनों सर आप लोगों ने एक टॉपिक रखा था क्या कि रोजरी पे आप लोग कह रहे थे कि हम करेंगे कि सर ये पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना जी, चाहिए, बिल्कुल, इसका बिल्कुल मकसद कर रहे क्या हैं। है और ये क्यों पड़ी। आज उसी ठीक का है, जवाब दे तो रहे वही हैं। मैं आपसे सर ठीक है सर। और सर अभी भाई से बात हुई है तो वो मुझे कह रहे हैं कि आप सवाल करना चाहते हैं। मैं क्या सवाल तो बहुत ज्यादा है क्योंकि मसीहत में खुली इजाजत है कि आप कलाम को परखो, देखो नबियों के भाई कलाम जी, को भी परखो। प्यारे भाई, चूंकि 1 घंटा होता है, आपसे ये हाथ बांध के दरखास्त है, कोई 1-2 सवाल जो करना चाहे वो बता दें और बाकी जो है वो लिस्ट लिख लें, बाकी लिस्ट लिख लें और करते रहें। हम इसीलिए हैं, ये सिलसिला सवालात और जवाबात का है। आप सवाल बताइए, लाखों बताइए, जैसे जैसे वक्त आएगा करते जाएंगे, लेकिन आप जवाबों की भी बात कीजिए। नहीं कोई बात नहीं, सवाल कीजिए और कोई है तो। नहीं बस यही है सर कि हम उससे सीखना चाहते हैं, बेशक ये बात है। दूसरी बात ये कि पिछले दिनों एक भाई थे, कैथलिक के ही थे, लेकिन उनसे ये बात हुई थी कि सर आप मुझे ये बताएं कि आप जो कहते हो कि इश्शा बानी जी आप किसी तरीके से भी ले सकते हो, लेकिन वो कहते हैं वो तो खुदावंद था उसने जैसे दे दी ठीक है, लेकिन हम दे सकते हैं कि जैसे डुबो के, जैसे आदि शैबानी मैं इसको कहता हूँ कि सर बदन दे दिया, ठीक है। हमारे इधर काफी ये वाकयात हुए हैं। क्या हुआ कि बदन दे देते हैं और खून नहीं देते हैं, फिर क्या करते हैं कि बात टाइम पे बदन को लेके मैं समझ गया आपकी बात ये है। जी सुनिए मोहतरम, सवाल मुख्तसर करना है तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, बहुत शुक्रगुजार होंगे। आप सिर्फ ये बताइए कि जी वो जो शीरा है उसमें डुबोकर नहीं देते, वो खाली दे देते हैं, तो ये काबिल कबूल है या नहीं है, ये है आपका सवाल, ठीक है ना? शीरा नहीं देते, शीरा नहीं देते, शीरा हाँ बिल्कुल ठीक है, तो वो शायद उनको खुद पसंद है। क्या शीरे में चले आपका सवाल आ गया, ये चीज मैं आपको कह रहा हूँ, क्या ये जी जवाब अभी दे देते हैं आपको इसका, ठीक है। और जो रोजरी में दुआ करना है मुकद्दसा मरियम से, अभी उसका जवाब दे रहे हैं। पास्टर नदीम साहब जल्दी से इनको बता दीजिए कि सिर्फ रोटी या शीरा दोनों होने चाहिए, लाजम हैं, ये बता दीजिए जल्दी से प्लीज इनको। हाँ जी, बहुत शुक्रिया भाई साहब। खुदावंद के जिंदा कलाम में खुदावंद यीशु मसीह ने पता क्या कहा था, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करना। ऐसा ही किया करने का मतलब ये नहीं कि इसका कुछ आधा कर लेना, शीरा ले लेना या रोटी ना लेना, या रोटी ले लेना और शीरा ना लेना, नहीं, बल्कि दोनों चीजों को लेना बहुत जरूर है। और दूसरी बात आप कर रहे थे कि रोजरी पढ़ना या बुतों से दुआ करना या चर्चिज में है या चर्च वो के पास्टर नदीम साहब वो अभी हम कर रहे हैं, तो शुक्रिया आपने जवाब दे दिया कि जो शीरा है और जो रोटी है दोनों का होना लाजम है, चूंकि मसीह खुदामंद से हम ये सीखते हैं। जब उन्होंने अपने शागिर्दों को शायरबानी में शरीक किया तो वहां पर रोटी है और शीरा है, दोनों का जिक्र है। तो अगर कोई शख्स इन दोनों को इस्तेमाल नहीं करता तो वो मुकम्मल तौर से इसकी पैरवी नहीं कर रहा। ये बहुत वाज़ेह है, कलाम खुदा से वहाँ पर पढ़ लें, वहाँ पर ऐसा ही लिखा है। अगर किसी अंजील में फ़र्क लिखा हो तो हमें बताइए, हम बैठे हुए हैं। अब हमारा जो अगला सवाल है वो ये था कि रोज़री में कहते हैं मुकद्दसा मरियम हमारे लिए दुआ कर, तो दुआ जो है वो किस से करना है, कैसे करना है, बाइबल इसके बारे में क्या तालीम देती है। तो आइए पहले हम एक क्लिप देख लेते हैं कि क्या होता क्या है जब लोग दुआ के ताल्लुक से रोमन कैथलिक चर्चिज में, कलीसियाओं में जाते हैं, तो क्या वहाँ पर तालीम दी जाती है कि बुत भी हैं, उनको चूमना है, उनकी पूजा करनी है, या सिर्फ हम ऐसे ही बात कर रहे हैं, या उनके जो मनाद हैं या उनके जो रहनुमा हैं, जो बिशप साहबान हैं, वो ये तालीम देते हैं कि मुकद्दसा मरियम से दुआ करनी चाहिए। तो आइए, कोई ये ना कहे कि हम कह रहे हैं, आइए ये क्लिप देखते हैं। ईसाई मजहब के मुताबिक 150 वर्ष कबल फ्रांस में लूथरस के मुकाम पर मुकद्दसा मरियम का ज़हूर हुआ, जिसकी याद हर साल 4, 5 और 6 सितंबर को दुनिया भर में मनाई जाती है। और ईसाई बरादरी लूथरस में कायम पहाड़ी की तशबीह पर मुकद्दसा मरियम के मुजस्मे के सामने अपनी मन्नतें, मुरादें और फरियादें पेश करते हैं।
पाकिस्तान भर के अलावा मुख्तलिफ ममालिक से ज़ायरीन इन तकरीबात में शिरकत के लिए यहाँ आते हैं। ਮੁਹੱਬਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਸੇਵਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਥੈਂक्स। आई लव पाकिस्तान। दुनिया चैनल आई लव यू। अपनी फरियादें लेके आती है, हमारी फरियादें सुनती है और हमारी माँ है और सबको जानती है कि इनकी क्या चीज़ की ज़रूरत है। मुकद्दस मरियम की ये ज़ियारत मरियाबाद में 3 रोज़ तक जारी रहती है और ये हम सब पाकिस्तानियों के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि ये नेशनल कौमी सतह पर इस ज़ियारत को मनाया जाता है। पाकिस्तान के 4 सूबों से, 7 डायसिसों से और बल्कि बैरून मुल्क से भी बहुत सारे ज़ायरीन आते हैं। ज़ायरीन का मतलब ही ज़ियारत करने वाला है। ज़ायरीन आते हैं, यहाँ 3 दिन दुआ करते हैं, मुकद्दस मरियम से दुआएं करते हैं। सादिया उमराव है, मैंने कराची यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन से मास्टर्स किया है। सर मुझे पूछना ये था कि क्या बुजुर्गान दीन के मज़ारों पर जाकर मन्नतें मांगना या माथा टेकना आप जायज़ समझते हैं या मुसलमानों को ऐसा नहीं करना चाहिए? आप इसकी रहनुमाई कीजिए प्लीज। जहाँ तक मेरी मोहतरम बहन, जहाँ तक मज़ारों पर सर झुकाने का, जी बड़ा अच्छा सवाल किया। जी मज़ारात पर सर झुकाने का, सजदा करने का और चूमने का ताल्लुक है, बिल्कुल हराम है और सजदा बिल्कुल हराम है। अगर इबादत की नीयत से है तो कुफ्र है, शिर्क है। अगर ताज़ीम की नीयत से है तो हराम है। बोसा देना भी जायज नहीं है और सर झुकाना भी जायज नहीं है। नाजरीन, आपने ये क्लिप भी देखा। मौलाना ने कहा शिरक है, कुफ्र है, जायज़ नहीं है। और जो इस वक्त बिशप साहबान के हेड हैं, आपने सुना, रोमन कैथलिक्स टीवी की जो प्रोडक्शन है वो है, आपने फरमाया मुकद्दसा मरियम से दुआएं करते हैं। आप देखिए, और फिर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये इसलिए दिखाया है कि कोई ये ना कहे, मुझे पता है कि तूफ़ान उठेगा लोगों की मुखालफत का, लेकिन तूफ़ान तो उठते रहते हैं, यीशु मसीह उन तूफ़ानों को थमा भी देता है। लेकिन बुनियाद बाइबल मुकद्दस है, और अगर कोई शख्स बाइबल मुकद्दस के जो हवाला जात अभी पढ़ेंगे वो समझता है कि इनकी तफसीर और तरह से भी हो सकती है, तो ज़रूर हमें कॉल करें। लाइव होते हैं, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ बात करेंगे। मुकद्दसा मरियम से दुआ करनी चाहिए, बाइबल दुआ के ताल्लुक से क्या कहती है? पास्टर नदीम साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारे लिए ये पढ़ें। इब्राहिम, जिसको ईमानदारों का बाप कहा जाता है, ये शायद हवाला हमने पढ़ लिया था तो ये पढ़ेंगे नहीं, अभी मैं हवाला ये बता देता हूँ। इब्राहिम, जिसको ईमानदारों का बाप कहा जाता है, उसने किससे दुआ की? पैदाइश 13 बाब 4 आयत, 20वां बाब और 17 आयत दुआ की, और दुआ का जवाब किसने दिया? खुदा ने। और फिर हम पढ़ लेते हैं 17-20, मैंने बताया आपको, ये नहीं पढ़ते। और फिर बरकत से बरकत देने की दुआ की गई बनी इसराइल को, गिनती 6 बाब और उसकी 23वीं आयत है।
पास्टर साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि मूसा की दुआ जरा पढ़ दें, गिनती 11:2 जरा पढ़ दीजिए। खुदा के बंदा मूसा ने कैसे दुआ की। हमारे साथ एक कॉलर हैं, जब तक हवाला निकालते हैं पास्टर साहब इनसे बात कर लेते हैं। जी बराह रास्त शो फजल अरबी में खुश आमदीद। कौन साहिब या साहिबा कहाँ से बात कीजिए, आप बराह रास्त लोगों से मुखातिब हैं। खुदा यीशु मसीह में आप पर सलामती हो सर। आपकी भी सलामती हो भाई जी, बात कीजिए। वक्त मुख्तसर है, हमारे पास 15 मिनट हैं। आपकी मेहरबानी अपने सवाल 1, 2 या इजहार ख्याल मुख्तसर कर दीजिए ताकि इस सवाल का जवाब हम दे सकें, प्लीज़। जी सर, मेरा सवाल है कि अगर कोई मसीही पर्सन दौरान मसीहत में चलते हुए कुरान पाक को हिफ्ज करना चाहे सीखने और सिखाने के अमल में, आया कि उसका मजहब बदल गया तो वो मसीही ही रहेगा? तो अगर यही मामला कोई मुस्लिम पर्सन करता है, वो बाइबल को स्टडी करता है, तो आया कि उसका भी मजहब तब्दील हो गया या कि वो सीखने सिखाने के अमल में ये दोनों चीजें कर सकता है? बहुत शुक्रिया आपने। हाँ जी, और मुस्लिम देखिए, जो हमारे अहले इस्लाम उलमा का नुक्ता नज़र है वो ये कहते हैं कि सारी कुतुब जो हैं वो अल्लाह ताला ने नाजिल की हैं। तो अगर अल्लाह ताला ने नाजिल की हैं तो फिर अल्लाह ताला दावत देता है पूरी दुनिया के उन कुतुब को पढ़ा जाए। पहली बात उलमा का जो नुक्ता नज़र है। मसीही नुक्ता नज़र ये है, कलाम में वाज़े तौर पर लिखा है कि सब कौमों को शागिर्द बनाओ। इससे मुराद ये है कि ये जो पैगाम है अंजील का, बाइबल का, ये सब कौमों तक पहुंचाया जाए। और फिर लिखा हुआ है कि जब तक खुशखबरी की मनादी सारी दुनिया में नहीं होगी, मसीह की दूसरी आमद नहीं होगी। तो मसीही नुक्ता नज़र बहुत वाज़े कि हमें इन कुतुब को, इस पैगाम को मसीह से मुतारफ़ करवाना है तमाम अक़वाम को। तो इसमें किसी तरह से मना नहीं किया गया। हाँ, अब आपकी बात जो अगली बात है, आपने कहा जी हिफ्ज़ करना चाहे कोई तो खुदा ने आज़ाद मर्ज़ी हर शख्स को दे रखी है। और बाइबल मुक़द्दस जो है ये वाज़े तौर पर खुदावंद की तरफ से हमारे लिए पैगाम है कि हम हर एक बात को, हर एक मुकाशफे को जो इस दुनिया में लोग इल्हामी मानते हैं उसको, उसकी परख बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक कर सकें। तो बात यह है कि पहले तो इससे पहले कि आप किसी और मज़हब की किताब या किसी और मज़हब के बारे में तहकीक करना चाहें, अगर आप मसीही हैं तो पहले अपनी तालीम की ख़बरदारी कीजिए। अपने बारे में जो कुछ अकीदा है उसकी दुरुस्त सम्मत में आपकी रहनुमाई हो। और उसके बाद अगर आप दीगर मज़ाहब का मुतालिया करना चाहें तो आप ज़रूर दीगर मज़ाहब का मुतालिया कीजिए, लेकिन शर्त यह है कि पहले आपको अपने अकीदे का, अपनी तालीम का पता होना चाहिए। तो अगर कोई शख्स ये कर ले और उसके बाद पढ़ना चाहे तो ज़रूर वो पढ़े, चूँकि मना नहीं किया गया। अगर आपने सीखने के लिए, दोस्तों तक पैगाम को पहुँचाने के लिए करना है तो बहुत अच्छी बात है। मिसाल आपको देता हूँ, पौलुस अथीने में है, वहाँ पर वो उनके लिटरेचर का इस्तेमाल करता है और वो कहता है तुम्हारे शायरों ने लिखा है हम खुदा की नस्ल से हैं। तो उसने ज़रूर उन शायरों की कुतुब का मुतालिया किया होगा। और फिर वहाँ पर वो ये कहता है नामालूम खुदा का जो मज़हब तुमने बना रखा है, उसने ज़रूर मज़हबों के बारे में भी तहकीक की होगी जब वो शहर में फिर रहा था। तो तहकीक के ताल्लुक़ से, जानने के ताल्लुक़ से, मसीह तक लोगों को लाने के ताल्लुक़ से अगर मुतालिया है तो मना नहीं है, ज़रूर करना चाहिए। और इसमें किसी तरह से कोई कबाहत की बात नहीं है, ये मेरा ज़ाती ख्याल है बाइबल की रोशनी में। ठीक है जनाब जी, बेहतर सर। इसमें ये बात क्लियर होगी कि इसमें मजहब बंदी नहीं है, ये नहीं हो सकता कि उसका मजहब तब्दील हो गया। हाँ, ये मैं अब आपको इसका जवाब दे दूं कि ये बात याद रखिए कि खुदा ना तो मुसलमान है, ना वो हिंदू है, ना वो सिख है, ना वो मसीही है। खुदा खालिक है। उस खालिक खुदा के बारे में दुरुस्त तौर से तालीम पाना, मुतारफ होना, उसकी ज़ात को समझना और उसकी राह को अपनाना और उसके अहकाम का आपकी ज़िंदगी में अतलाक होना, ये बड़ी बात है, ना कि मज़ाहब को जानना बड़ी बात है। मज़ाहब को जान ले आप,
لیکن اگر آپ اس خدا کو جو آپ کا خالق ہے اس کو نہیں جانتے، اس کا جو منصوبہ نسل انسانی کے لیے ہے اس کو نہیں جانتے، اور اس زندگی کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کی ضمانت آپ کے پاس نہیں ہے، تو دنیا کے سارے مذاہب کو جان لیجئے، ساری دنیا کو حاصل کر لیجئے۔ کلام خدا میں بہت واضح ہے کہ اگر میں ساری دنیا کو حاصل کر لوں اور اپنی جان کا نقصان اٹھاؤں، آخرت میری مجھے پتہ نہ ہو کہ وہ خدا کے ساتھ گزرے گی یا خدا سے الگ، تو ایسے مذاہب کے جاننے سے کیا فائدہ ہے؟ بالکل ٹھیک ہے جناب، جی بھائی سر، کوئی اور بات کرنا چاہیں گے؟ جی میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی مسیحی، یہ جو سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہمیں اکثر اوقات دیکھنا پڑتا ہے جی، کوئی مسلم کنورٹ ہو گیا کرسچینیٹی میں اور کوئی کرسچن کنورٹ ہو گیا مسلم لوگوں کے ساتھ، تو آیا کہ قرآن اور بائبل کی سنت سے آپ یہ کلیئر کر دیں کہ مذہب تبدیل ہوتے ہیں؟ دیکھیے اس پر میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں اسلام سے، ٹھیک ہے؟ اسلام میں کہا جاتا ہے کہ ہمیں سنت جو ہے نا اس کی پیروی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی سے بھی آپ پوچھیں گے وہ کہیں گے جی سنت کی پیروی لازم ہے۔ تو آپ 2 مثالیں آپ کو دوں گا۔ ایک تو اسلام کی جلیل القدر ہستی، اسلام کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے جو آباء و اجداد کا مذہب تھا آپ نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ، بہت عظیم بلند مرتبہ، انبیاء میں بڑا مقام، آپ نے اسلامی تعلیم کے مطابق اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے جناب؟ تو جب مسیحت کی بات آئے گی اور پھر وہ خدا کے پیروکار بن گئے نا، خدا کو جانا، ٹھیک ہے؟ اگلی بات جو میں عرض کر رہا ہوں وہ ہے مسیحت کی۔ تو مسیحت کوئی مذہب نہیں ہے، مسیحت خدا کے ساتھ تعلق، اس کے فرزندیت میں آنا، ایک تعلق ہے بیٹے کا اور باپ کا، فرزندیت میں آنا ہے کس کے وسیلہ سے؟ خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے۔ یوحنا کی انجیل 14واں باب 6 آیت، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ یوحنا کی انجیل 1 باب 12ویں آیت، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ تو یہ حق فرزندیت لینا ہے، نہ کہ مذہب میں آنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جناب، بات واضح ہو گئی؟ جی واضح ہو گئی۔ بہت شکریہ، کال کرتے رہیے۔ اب ماننا یا نہ ماننا لوگوں کی اپنی مرضی ہے، لیکن شکریہ کہ آپ پر بات واضح ہو گئی ہے۔ ابھی ہمارے پاس 8 منٹ ہیں اور اس میں یہ ختم کرنا چاہوں گا، مقدسہ مریم سے دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اب میری درخواست ہوگی کہ اگر کوئی کالر کال کریں تو ان سے سوال لے لیجئے تاکہ اس کو ہم اگلے ہفتے میں لے جائیں۔ کال ضرور کیجئے جو بھی کالرز ہیں اور اپنا سوال دے دیجئے گا۔ ابھی ہم 8 منٹ میں اس بات کو پورا کریں گے جو دوسرا ہمارا سوال تھا۔ تو پاسٹر صاحب میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ موسیٰ خدا کا بندہ کس سے دعا کرتا ہے، ذرا گنتی 6:23 پڑھ دیجئے، اور 6:23 نے 11:2 پڑھ دیجئے۔ میں لکھا ہے تب لوگوں نے موسیٰ سے فریاد کی اور موسیٰ نے خداوند سے دعا کی تو آگ بجھ گئی۔ بہت شکریہ۔ ہوشیہ 7:7 بھی پڑھ دیجئے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا کے بندے موسیٰ نے خدا سے دعا کی، ابراہیم خدا کے بندے نے خدا سے دعا کی۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں ہوشیہ 7:7، اور پاسٹر صاحب اگر آپ کے پاس کوئی ہیں تو انہیں کہ متی 6:6 اور لوکا 11:2 بھی نکال لیں۔ ہاں جی وہ میں نے دیکھا ہوگا۔ ہوشیہ 7:7 پڑھیے گا۔ یہاں پر میں جی پڑھ دیجئے جلدی سے۔ متی 6:6 ہوشیہ 7:7 میں ایسا ہے کہ خدا یہاں پر کہہ رہا ہے کہ کوئی نہیں جو مجھ سے دعا کرے۔ تو یہ ہے، ابھی ہم دیکھیں گے کہ مسیح نے جب دعا کے بارے میں تعلیم دی ہے۔ متی 6:6 لوکا 11:2 پڑھ دیجئے جلدی سے۔ ہاں جی متی 6:6، بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ دیکھیے یسوع مسیح نے واضح طور پر تعلیم دے دی
कि किससे दुआ कर? बाप से, खुदा से दुआ कर। लूका 11:2। लूका की इंजील उसका 11 बाब और उसकी दूसरी आयत में खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, उसने उनसे कहा जब तुम दुआ करो तो कहो ए बाप। ए बाप, जब तुम दुआ करो तो क्या कहो खुदा को? ए हमारे बाप। अब दुआ करनी कैसे है? यूहन्ना की इंजील 16:23 में देख लेते हैं हम, और मत्ती 21:23। यूहन्ना 16:23 और मत्ती 21:23। 16:23। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। जो कुछ बाप से मेरे नाम से मांगोगे, वाजे हो गया, कोई और नाम नहीं है। पास्टर साहब ऐसे ही है ना, मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगोगे। किसका नाम? यीशु मसीह का नाम। और उसके साथ मत्ती 21:23। आपकी आवाज कट रही है। मत्ती 21:23 और यूहन्ना 16:24। हाँ जी जी, मत्ती पढ़ दीजिए 21:23 पढ़ दीजिए अगर है। हाँ जी, मत्ती 21 उसकी 23वीं आयत खुदावंद के जिंदा कलाम में जी पढ़ दीजिए जल्दी से। और जब वो हैकल में आकर तालीम दे रहा था तो सरदार कायनों और कौम के बुजुर्गों ने उसके पास आकर कहा, तू इन कामों को किसके इख्तियार से करता है और ये इख्तियार तुझे किसने दिया है? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं। जी बहुत शुक्रिया। अब आप यूहन्ना 16:24 पढ़ दीजिए। यूहन्ना 16 उसकी 24वीं आयत। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगोगे तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। यहां पर बहुत वाज़ेह तौर पर है, 16:23 है और 24 है यूहन्ना की इंजील। मेरे नाम से मांगोगे, मुझसे मांगोगे, बाप से मांगोगे। यहां पर मसीह की तालीम बहुत वाज़ेह है। और फिर मत्ती का जो हवाला है उसमें यह है कि जो कुछ ईमान से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। किसके नाम से? यीशु के नाम से। बाप से मांगेंगे यीशु से, यीशु के नाम से मांगेंगे। तो ये है दुआ के लिए वाज़ेह तालीम जो खुदावंद यीशु मसीह ने दी है। पास्टर साहब कोई आखिरी बात आप करना चाहें? पास्टर नदीम साहब इस ताल्लुक से कोई आखिरी बात आप करना चाहें? जी जनाब, जो राब्ता है वो हमारी जो आवाज़ है वो क्लियर नहीं है। पास्टर नदीम हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर मैं तमाम अहबाब से दरख्वास्त करूँगा, जो भी रोमन कैथलिक्स दोस्त हैं, कोई एक आयत बाइबल से बता दीजिए जहाँ पर लिखा हो कि हम मुकद्दसा मरियम से दुआ कर सकते हैं। मुकद्दसा मरियम हमारे लिए बहुत बड़ा आला रुतबा, वो बहुत बड़े मकाम पर हैं। हमारे दिलों में उनकी इज़्ज़त एहतराम शायद जो रोमन कैथलिक्स बहन भाई हैं उनसे भी बढ़कर है। लेकिन क्या बाइबल में एक भी आयत है जहाँ पर लिखा है कि हम मुकद्दसा मरियम से दुआ कर सकते हैं? हम सीखने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आज के जो सवालात जिन पर हमने बात की, इन पर अगर आप इजहार ख्याल करना चाहें या कोई और सवाल आपके जहन में, आपके दिल में हो, तो आप ज़रूर हमारे साथ ईमेल के ज़रिए, SMS के ज़रिए, टेलीफोन के ज़रिए राबता कर सकते हैं। हमें खुशी होगी कलाम खुदा की रोशनी में इन सब बातों को आप तक पहुंचाकर। आज जितने भी कॉलर्स थे आपका भी शुक्रिया और मैं खुदावंद को सारा जलाल देता हूं। मैं अपनी टीम के लिए भी खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं, जो लोग हमारे लिए दुआएं करते हैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। हमें अपनी दुआओं में याद रखें ताकि खुदा की ज़िंदगी बख्श बातें, मोहब्बत के ये चिराग जो उसने जला रखे हैं, इनकी रोशनी पूरी दुनिया तक पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। इजाज़त चाहते हैं आपका मेज़बान दानियाल।